بونجور مسيو منصف. باش نوريك تو كيفاش خدمت في الهيكل يوفيس. نحلو مرة اللوجيسيال. باه أول حاجة الفو ديفيني السيستم دو كوردوني اللي باش تخدم عليه. أنا هنا خدمت على سيستم انتيتي حسب البارامتر اللي بعثهم لي انت. فما أول حاجة لازم تعمل موديل جويد، لأن ما فركزت برشا على الانترنت باش نلقى موديل تاع جويد نجم نمبورتيه على الهيكل يوفيس، ما لقيتش. يعني مش مشكل، هو الكل باش يخدموا عليه على الزاد ولا حاجة كيما هكا. بالنسبة للسيستم دو بروجيكسيون احنا باش نخدموا على لو تي ام 32 اللي كي جي كري موا بار موا ميم. il faut de faire une new projection. هنا ندخلو النون de la projection puis le type متاعها. فما ميركاتور type de projection، يعني احنا باش نخدمو على التيب او تي ام 32 خاطر الانتيتي مخدوم على اليونيفرسال ترانسفيرسال ميركاتور. وفي الزون 32 نور، زون 32 وعندنا النور. اوكي. بوي عندنا البسويد اللي احنا البسويد متاع الانتيتي هو الكلارك 1880. اوكي. بوي بور لو ترانسفورماسيون هنا عملت سيستم انتيتي اللي هو هذا حسب اللي بعثهم لي انت. نجمو هنا نشوفو البروبريتي متاعها. النوع سميت انتيتي ان، هو باش يعمل ترانسفورماسيون من دبليو جي اس لكلارك 1880 اورتوميتريك. دونك هنا لي بارامتر تاع الترانزلاسيون فما تاع الروتاسيون. اوكي. Et maintenant, on va faire définir un nouveau système de coordonnées sous le nom de l'entité. On peut l'avoir ici, ces propriétés. Le nom entité, les transformations entité 1.1, le local ellipsoid 1880, UTM 32. Ok. Bon, maintenant on va faire un nouveau projet. On va cliquer ici, on va supprimer ça. Ok, yes. Maintenant, new projet. Sur le nom des tests. Les tolérances de position 0,2 pour la position et horizontalement 0,03. Height. Coordonnées, on va travailler avec le entité. On a fait les transformations que ça. Ok. Bon, maintenant, double-clic sur Word pour nous donner ça. Ok. Maintenant, on va emporter les mesures et les fichiers Linux. D'abord, on va importer les fichiers Linux de la station permanente. Assigner. Et finalement, close. Puis, on va importer le fichier de mesure qui est de type SmartWorks Raw Data. L'importer. Ok. Maintenant, ici on peut faire une zoom sur la satellite Windows. On a ici le type de chaque satellite. On a mesuré. Ok. On peut éliminer ça parce qu'il est inclus. Donc, ok. Maintenant, on va choisir que ça a une référence et l'autre le rover. Une data processing parameter. L'angle de l'inclinaison doit être 15 degrés. Les effets mid ils sont précis. Solution type, on va faire automatique.
Les GNSS type, on va travailler avec le GPS et GLONASS. On a ici il faut tout, ils sont activés les satellites. Oui, on a auto processing. هنا le timing, la distance, à baseline time, ok. Et maintenant on va faire process pour le calculer notre coordonnée. On a comme résultat ici le point roi de type statique, GNSS, GPS et GLONASS, solution type flottant, fréquence ionosphère. On a ici les coordonnées pour WGS et pour notre local ici, vous pouvez trouver ici donc, coordonnées. On a ici ne pas les coordonnées Z parce qu'on n'a pas défini un ellipsoïde, un géoïde. Pour la qualité de notre travail, on a 4 mm pour la position qualité et 2,5 mm ici. Mais l'ambiguïté de statut est non. Il faut être yes. Et pour être yes, il faut faire le travail avec un temps de mesure bien défini. يعني هنا الوقت اللي خدمت بيه انت الستاسيونمون شوية ما نجمش واحد. بون تو باش نعملها ستور هنا ونجمو نعمل اناليز على الميزور متاعنا. هنا عندنا في الدوب dilatation of precision. هنا عندك الجو دوب مينيموم عندنا 1.8 ماكس 2.2 وبي دوب هل دوب في دوب. هنا عندنا سكي aussi l'élévation, la limite. Bah, donc, on a ici un rapport qui définit notre travail. Non, ici le coordonnées géographique. Je cherche comment trouver. On a l'ensemble des erreurs, il faut corriger. On peut exporter cet rapport avec print preview. Pas de problème. Ok. Donc, je vais chercher encore des solutions pour trouver le vrai coordonnées. بالنسبة للكوردوني اللي عطاهم لي هو هذوما حاولت اني ندخلهم على جوجل ايرث باش نثبت فيهم. بالنسبة للستاسيون بيرمونت حسب ما لقيتها هي جت في ايطاليا ولا حاجة كيما هيك. هذه يعني البون تاع ستاسيون بيرمانون. بغيت تفوت بنية كيما هذي معرفش انا. ايه بالنسبة للبوان اللي عملتلها انت ستاسيونمون اسكو هي هذي ولا باش نعرف الخدمة اللي عطاها لي صحيحة ولا. Et merci monsieur Mansf. Je m'excuse pour
de retard.